segini gbeleya nu ye kɔfɛ afɔ est-ce que nɔgɔya de la ka s'a ma e ka gbeleya de tɛ ko i ka téléphone tɛ sonné voilà o de gbeleya o ye gbeleya e fɛ kɛ mais kunu an ka segin tɛ ka kɔrɔ ma dɛ an ka époque contemporain yɛrɛ an ka ka kurakura waati ninnu mɔgɔ dɔ tɛmɛna sisan i ti suma a tigi fɛ yan mun ninnu ye yan tu tigɛ a président fɔlɔ ninnu ne bɛ ɲininka o se kun ba dɛ ko bɛɛ b'a ye ko jugu kɛ munnu ye indépendance ta k'a d'an ma o setigiw don wa dɛsɛbaatɔw don setigiw don mais ne b'i ɲininka o a dɔ ka portable numéro fɔ n ye bani a tun t'o kun koyi o m'o kɛ c'est-à-dire olu ka se n'a dan bɛɛ u ma i ka portable in ɲɔgɔn sɔrɔ se kun t'a sɔrɔ fiyewu bon o dun filɛ dɛsɛ minan kɔnɔ bi a b'e kun a t'i ka se fɔ a ti foyi ye setigiya la donc n'a y'a sɔrɔ ni setigiya de ye ko ninnu y'a inventé kan walahi normalement an tun kan ka waso tubabuw la dɔɔni mais ni farafinw nana o bɛna jate o mana ma kolon don ka na o bɛ min an teriya tanga ka wajo kɛ farafin de ya i n'a la m'o ye koyi farafin an golo finnen don n'o tɛ farafin tɛ i fɔlɔ walahi sigi yɛrɛlɔ minan kɔnɔ walasa ala k'an ta mɔgɔya ka di la kojugu kɛ u ye bolifɛn wele ko nɛgɛso so nɛgɛma mais ni kun y'a san i ka dugu bɛɛ kun kɛ dugu sarama ye kojugu kɛ bi dun a tɛ jate yɛrɛ anw invitera kana fara an karamɔgɔw kan walahi o don dɛ ko ka asura ɲɛnamaya o don o fɔra ten asura karamɔgɔw b'a fɔ ko tannan de jɔnmɛnɛ kalo tile 10 o don dɛ n hakili la n'i y'a filɛ i bɛ mankan caman mɛn kojugu ka sɔrɔ o kɔrɔ de ko ɲumanya tun bɛ bɛɛ fɛ o tuma ni minnu ye u ka ɲumanya kɔrɔw labɔ n'a ɲumanya bɛ bɛn ala ma dɔrɔn i b'a ye ani kuranɛ bɛ taa u ɲɛ kira ka kuma o tuma bɛɛ ka kan k'i lihalaya suma i yɛrɛ de ma silamaya ye sira de ye siya tɛ sira kan bɛɛ bɛ taa mais siya la bɛɛ tɛ taa hakodate a détail ça i bɛ détail wɛrɛ de kɔ wa o tuma i ma safo seli ya a y'o seri koyi safo selitɔ i ye mun de fɔ ala ye ihdina sirata al-mustaqim e bɔra k'i kanda sira de kan o i m'a fɔ siya o ayi fiyewu a m'o fɔ silamɛya ye sira de sira la bɛɛ bɛ bɛn i bɛ taa sɔrɔ sira kɔdi ye kelen de mobilitigi e min ta ye mobili kura ye kɔdi min bɛ wajibi ye kan o de bɛ mobili kɔrɔtigi kan e min ta ye 1,100,000 ye kɔdi min bɛ e kan min ta ye 1,300,000 ye o kɔdi kelen in de don sira kɔdi a bɛ ɲini usager bɛɛ k'a kɔlɔsi o tuma sira ye foroba de mais siya tɛ foroba ye ayi fiyewu ala ye sira dɔ de bila ani mɔgɔ cɛ ko mɔgɔ kan k'o sira taama ka ala sɔrɔ o kɔrɔ ka ala ka diɲɛ sɔrɔ o sira in don inna rabbi ala siratil mustaqim ala bɛ sira tilennen de kan o sira tɛ siya dɔ ka sira ye ayi fiyewu kodate an bɛ se ka taama kɛ yan silamɛya ye sira de ye siya tɛ fiyewu o tɛ kodate o tuma jɔnmɛnɛka don a kumaden yɛrɛ bɛ mɔgɔw siran bi kojugu kɛ mɔgɔ si t'a fɔra jɔnmɛnɛ dugu ayi fiyewu o t'a fɔ ten dɛ koba min kɛra a la kosɔn ko gɛlɛn min kɛra a la kosɔn ko jugu min kɛra a la kosɔn mais i hakili sigi a fɔ ye dɔ ka dula min dɔ t'o ɲɛnamunu kɛ fiyewu o t'o kɛ koyi jɔnmɛnɛ ye manden ka kan de sherifuw fagara u ma faga man kɔnɔ imam Hussein janfana a ma kɛ sɛgɛ la ayi fiyewu imam Hussein janfana a ma kɛ o jɛnɛ ayi fiyewu a ma kɛ koyi imam Hussein janfana a ma kɛ kankan ayi Hussein fagara a ma kɛ Bamakɔ a ma kɛ Banankɔrɔ a ma kɛ Segu a ma kɛ Bɔbɔ Julaso a ma kɛ Buwake a ma kɛ Abidjan n hakili la bamanankan bɛ fɔ yen ninnu de la kojugu kɛ a bɛ fɔ yen de yala o e bɛ ko kɛ cogo di ne k'a tɔgɔ la a fɔ yen a k'o fɔ yen
Munu y'a kɛ i bɛ arabu kitabu bɛɛ f'u ye mun yana ka karamɔgɔw ɲininka o k'an dɛmɛ quoi i bɛ arabu kitabu bɛɛ f'u ye i t'a mɛn ko jɔn minɛ mo hali a tarijuma ye n ye mo kelen de ye dɔ de ye seerew sɛbɛn k'a ko jinɛw ye sugu dɔ la imamu Hussein satɔ n ye jɔngo kuma mɛn o de da o yɛrɛ k'o ye jinɛw ka sugu de ko jinɛw ka seerew don k'u dun y'a faga dɛ k'u dun y'a jɔ mina dɛ ko k'a sɔrɔ danfɛnw la sɔn hɛrɛman den jɔ mina ko kuma o ko jinɛ n yɛrɛ ma fa ten quoi ayi kitabu ka ca diɲɛ na peut-être n'a b'i bolo ko lo in tɔgɔlala jɔn bɛnnen de anw de b'a wele ten kojugu mais n ka ko ɲɛɲini danna yɔrɔ min jani n ka n ka don n ka wajuli la nin kalo in f'a k'a lɔn farafinw arabu ti anw ni kolɔn foyi cɛ ka kɔn silamɛya ɲɛ walahi o t'o dɔn kojugu arabu kalandenw defiyelen don ye i bɛna kira y'a daminɛ yɔrɔ min lɔnnen don ka na se yɔrɔ min lɔnnen don ka kɔn kira ɲɛ arabu tun bɛ yɔrɔ min lɔnnen don anw tun bɛ yɔrɔ min lɔnnen don n'an ka bɔ ne kɔrɔlenw ye n'i ye arabu ka kolon kelen bɔ n bɛ manden ta tan bɔ Allahu Akbar hakunati an ka bi baro bɛ calendrier de kan san bɛ yɛlɛma n'o min ye a b'o de kan kojugu f'a k'a dɔn farafinw tun ti kɔfɛ duniya jate si la fewu ka kɔntɔw nalen ye an calendrier kun b'an bolo an ka calendrier ye tele jate de ye anw ye tele jatelaw de kojugu kɛ mais lololɔna wanew b'an fɛ kojugu minnu bɛ lolo la quoi kɔrɔ su fɛ fɛn minnu bɛ ye sanfɛ kalo b'o la o lɔnbagaw wanew b'an fɛ Allahu Akbar bon nin kalo in yɛrɛ n'o ye muharamu kalo ye arabuw fɛ ni anw fɛ jɔnmɛnɛ kalo don ka kɔntɔw nalen ye ko ba kun don anw fɛ parce que an bɛnbaw fɛ u ka san saraka laban u ka san saraka u b'a bɔ nin kalo in araba laban de la Allahu Akbar marifa mugu fɛnw susu et puis a saraka a n'an ka duniya 31 feux d'artificiel ninnu o ta gansan tɛ dɛ ayi marifa mugu kelen de yan ale siri tigɛ na kelen de yan kojugu kɛ olu tun b'a célébrer o de la mais n ka baro t'o yɔrɔnin kan n ka baro bɛ mun kan kumaden yɛrɛ jɔnmɛnɛ kan an ko jɔn minna o m'a fɔ jɔn minna dɛ ko jɔn bɛnnen n'a y'a sɔrɔ ni mɔgɔkɔrɔbaw bɛ yen minnu bɛ kuma in taa ni ka segin a fɔ ko jɔn bɛnɛ kalo de jɔn bɛnɛ kalo kojugu kɛ mun n'a tɔgɔ lara ten foyi n ta mais n ka ɲɛɲini ye min yira an bɛn'o fili foyi jɔn bɛnɛ kumaden ni k'a filɛ i bɛ kuma den fila nɔrɔlen sɔrɔ ɲɔgɔn na jɔn o kɔrɔ min bɛ mara la ani bɛnnen o ye bɛn ko ye kojugu kɛ jɔn bɛnni donc ni ala tɔgɔ fɔra jɔnya bɛ se anw ma ni ma tɔgɔ fɔra jɔnya bɛ se anw ma ka kɔntɔw nalen ɲɛ anw ka sɔrɔ wagadu silamɛya ma don ni muruya fɛ dɛ silamɛya ma don ni marifaya fɛ silamɛya nana tɔgɔma de sɔrɔ anw fɛ silamɛya bɛ fɛn o fɛn fɛ silamɛya nana sɔrɔ an farafinw b'a bɛɛ fɛ silamɛya tɛ fɛn o fɛn fɛ kuranɛ nana sɔrɔ anw t'a caman fɛ an bɛ sɔn a fɛn min ma n y'a jate ne yɛrɛ bɛ min lɔ a la a ma naani bɔ ayi fiyewu a b'u bɔ ne ye kuranɛ kalan k'a tana ɲini ka an lamɛn kalan k'a tana ɲini ne y'a sɔrɔ kuranɛ tɛ fɛn min fɛ n'an tun bɛ sɔn o ma a ti naani bɔ Allahu Akbar a fɔ ye n bɛna fɔ a ye kojugu kɛ jɔn bɛn ni Allahu Akbar kumaden tɔgɔ y'o de walahi a cérémonie ninnu ma sa hali sini manden jamana dɔ i ka dɔn an ka culture ninnu hali bi a bɛ dɔw bolo a bɛ ni kalo in sera san daminɛ de don quoi o kɔrɔ anw bɛnbaw k'a lɔn ko san kalo fɔlɔya la et puis ni ka asiriw fana kalan ka comment dirais-je lolow kalan
astronomie na astrologie bɛɛ i bɛ bɔ a tiɲɛ kan quoi parce que kalo ka cycle a bɛ cycle min kɛ o cycle bɛ dafa ka bɛn nin kalo in ma n'a dafara a b'a daminɛ kura ye o tuma a daminɛtɔ kura de bɛ bɛn nin kalo kelen ma kalan kɛ dɔrɔn ne kan ka wajuli kɛ i bɛ tiɲɛ ni nkalon dɔw de la n t'a f'i ye n ko i ka la la a tɛ n dimi n'i tigɛra a la a ɲɛɲini parce que ne tigɛ ka kuma e fɛ i n tɛ siran e ɲɛ n natalen tɛ i kan tan parce que ne bɛ fɛn dɔ la n bɛ siran o ɲɛ hali n'o tɛ ala ye o fana ka kiiri ka gɛlɛn a tɔgɔ ko waati kana kuma ko jama ka k'i lamɛn i dun kana siran ko mɔgɔw min faamu kana i ja gɛlɛya ko mɔgɔw ka k'i lamɛn i dun kana siran ko i ma faamu ko i ma karamɔgɔ ye yan a ma siran ko mɔgɔw ma ale faamu parce que a k'a dɔn waati min na ka n'i ka tiɲɛ yira bɛɛ la hali n'u banna a kɛra dɛ ni ɲin b'i la waati don ni jugu b'i la waati don hali tɛ siran ala ɲɛ siran waati ɲɛ donc ne bɛ waati ka ko in kalama n sirantɔ tɛ ko i ma n faamu et puis n yɛrɛ ɲagalen tɛ i ka tigɛra kan na wallahi a tɛ bɔ sugu la ayi bɛ taa donc ni nin kalo in sera an ka jamana ninnu na n bɛ laada balo ni saba f'i ye manden ɲa fɛ a fɔlɔ sinankumaw ka tolon bɛ kɛ nin kalo in de la sinankumaw kojugu kɛ bɔbɔ ye siya 4 bɔbɔfin bɔbɔ wule bɔbɔ jula bɔbɔ ɲɛɲɛrɛ wallahi o do de n'an bɛ bɔbɔ julaw ma kojugu ni nin kalo in sera olu bi yaala ka ji bɔn o sinankun kan parce que bɛn dɔ bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ bɛn min bɛ jamana kɛlɛ ban n bɛna différence de yira farafinw n'a b'a ka fɛn minɛ a b'a ka fɛn minɛ walayi dugukolo sanfɛ kuranɛ jatigi ye aw de ye kuranɛ de ye Musa filanan ye kuranɛ de ye Musa fila ni ɲɔgɔn ye kuranɛ de ye Musa ɲɔgɔnna ye nabila ye Musa marala Firawuna ka so ka to domu Firawuna ka so ka tila ka Firawuna de kɛlɛ a laban taar'i kalifa Shuaibu ka so i bɛ kuma in faamu na silamɛya bɛ ten de silamɛya jigira kuranɛ jigila arabuw fɛ yen ka balo k'u fɛ yen k'u ka to domu ka n'i kalifa farafinw na ko a n'anw bɛ taama ni m'i sen bɔ arabuya la i ni ala tɛ diɲɛ malo subhanallah n bɛ se ka taama kojugu bɛn ɲinitɔ sinankun b'u ka o ni minnu ye ɲɔgɔn sinankun man ye bɔbɔ dulasokaw bɛ yaala o sinankun yɔrɔ ɲini wallahi o ni minnu ye sinankun ye bɛ yen n'o y'i ye dɔrɔn o bɛ ji bɔ i kan kuma kɔrɔ ye di bɛn dɔ b'olu ni ɲɔgɔn cɛ bɛn min bɛ dugu kɛlɛ tɔ sa parce que an ka sinankunya sariya la mɔgɔ ni sinankun tɛ kɛlɛ et puis mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ sinankunman fila ɲɛna parce que ni mɔgɔ ni mɔgɔ kɛlɛla sinankunman fila ɲɛna an ka laada ko e ka fara kɛlɛ ɲɔgɔn kelen kan nin fana ka fara kɛlɛ ɲɔgɔn kelen kan o ye sinankun ɲɔgɔnmaw sen dɔ de ye kɛlɛ la k'a faga k'a étouffer a ti bɔ kun jɔn bɛnnen n'i bɔra yen n'i taara jamana wɛrɛw la siya dɔw bɛ yen olu bɛ fɔ bon u fankelen bɛ bigida nɔ in o ye yɔrɔ min taara se ka dɔ wele Burukina ka dɔ wele Mali voilà o bɔtɔ na yen u bɛ so ka Mali fɛ sen kelen bɛ Burukina fɛ o b'a siya wele bɔlɔ hali sini ni nin kalo in sera olu yɛrɛ naturellement olu taabolo ye jɔsɔn de kojugu bon n tɛ su in dɔn n'o tɛ n'u bɛ fama kuma min hali sini jɛnɛya ma kɛ fɔ k'u ye olu fɛ dɛ ayi siyɛribo karamaw a nana a ti ko i la fiyewu n'i y'a kɛ i bɛ faga de sika si t'a la waati ko olu de voilà tanantan tana tɛ min na ka bɔ san kalo in ma kana bila min ma a ma nin kɛ n'a y'a sɔrɔ ne tun ye falensu ye a b'a fɔ n balimakɛ jɔlen filɛ nin ye mɔgɔ ka falensu ye juru ta
ale de filɛ dugu la yan a ma dɔ ka laada tiɲɛ a b'a ma balima e ye kojugu min kɛ san kɔnɔ k'a bɛɛ f'u ma et puis laada la i tɛ se k'a jaabi parce que an bɛ jɔn bɛn nin kalo de la. Allahu Akbar. Hakuna te. Dece. N ye jeli de layidu di ma. Sabanan. Saba. A sabanan. O bɛ kɛ yɔrɔ caman. Manden jamana kɔni na siya caman b'o kɛ nin kalo in na baw bɔra dugu minnu na baw bɔra kin minnu baw bɔra lu minnu kɔnɔ a fɔ ko belenso ko jugu kɛ o de dɛ o tuma belendenw bɛ segin o belenso la nin kalo in walahi ka taa i belenkɛ fɛ dɔw bɛ wari d'i ma dɔw bɛ misi d'i ma dɔw bɛ so d'i ma dɔw bɛ hali muso d'i ma walahi muso bɛ so nin kalo in ko jugu kɛ ni taara i bɛnkɛ fɛ dɔrɔn ko na jɔn minɛ kalo sera bɛnkɛ b'a fɔ o kuma ko maa bɛ cogo min i yɛrɛ sen bɛ furu ye walahi i dɔgɔmuso karisa filɛ an y'o di ma ha Konate e t'a la koyi n y'a lakale de a ma d'i ma fɔlɔ bon i b'a ye nin baara ninnu ni ko in kuma kɔrɔ bɛ taa mais walahi ni sisan tɛ farafinna histoire kalan kɛ ka mɔgɔ ɲuman nɛni diinɛ ko to ye farafinna o ti kɛ sa fɛn min nana n'o ye lon dɔ walada lo dɔɔni fa ye fɔlɔ mɔgɔ tan bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bonya mɔgɔ o mɔgɔ si bɛɛ la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ bila jama ɲɛfɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ foroba nafa kɛ mandenka tana ye o mɔgɔ sugu jɛbɛli n'a dɔgɔyali de u ko mɔgɔ si t'a kɛ fɔ ɲamɔgɔden et puis u y'a dalu wolo ye u ye kumana ka f'i b'a dɔn tiɲɛ na ko ɲamɔgɔden de kan ka far Allah manil jabbar Allah manil kaha e bɛ fɛ ka k'a ye cogo di o kuma i ko an ka fa wa Konate n ko cɛkɔrɔbaw bɛ siran denmisɛnw ɲɛ bi de ko jugu kɛ ni ko tɔgɔtigiw bɛ siran dɔgɔdanw ɲɛ de manden y'a di kule ka i yɛrɛ ti sɔn sa ayi fiyewu parce que forobamɔgɔ ye kalifa di ɲamakala karamɔgɔ dugutigi sigwɛ ninnu bɛɛ ye jama ta de ko jugu kɛ kalifalen bɛ jama na n'i y'u dɔgɔya jama na o yɛrɛ bɛ siga o la ye ko jugu kɛ donc Hussein taara Karbala o de man ɲɛ a tun ka na Segu wallahi ko jugu kɛ k'an lamɛn wa a y'an lamɛn dɔɔni wallahi a fɔ ye an ni minnu ma an faamu ni Ala ka dɛmɛ tɛ ni Ala ma cɛw di karamɔgɔw ma ni Ala tun ma karamɔgɔ dɔw bila an ɲɛ minnu bɛ se k'an bilasira an ti yan sɔrɔ dɛ ka na bɔ i yɛrɛ la dɔw lamɛn ko jugu kɛ karamɔgɔ lamɛn ye an bɛ kɛ kolonla ye mais kolonla jamacɛ la dɔ ta bi dɔ ta ɲɛ ko jugu kɛ Konate dɔ t'a yɛrɛ bolo an ti maloya fɛ mɔgɔ dun bɛ siran ye jugu le ɲɛ jugu dalen ye maloya ye Konate a y'an ka mɔgɔkɔrɔbaw lamɛn u ka dugawu kɛtɔ ye ko Ala kana an jugu taɲa kuma in kɔrɔ miiri ka jugu to i la i ti kɛ manamana mɔgɔ ye fiyewu a y'a to an k'an to an karamɔgɔ kɔ walahi a tɛ ka kuma kun fɛ ayi fiyewu komi ni ko min ma fɔ arabukan na anw fɛ anw b'o kɛ dadiya ye musow ka kɔlɔsusukan ni min y'o fɔ arabukan na o ko mualimu subhanallah ni kuma min fɔra bamanankan na anw fɛ ko a bɛ se kuma na ko a da ka di wallahi mais ni min y'a ta fɔ tubabukan na o ko intellectuel sika t'o la masiba tɛ wa o do dɛ karamɔgɔ lamɛn ka kuma in kɔrɔ ɲini ni ti min kɔrɔlɔ kɛ gɛrɛ a kɔrɔlɔbaga la ka na fɔ an y'a mɛn ayi karamɔgɔ ninnu tɛ kuma kɔrɔntan de fɔ ko jugu kɛ n'Ala k'i dɛmɛ hakili la ni yɛrɛ y'a kɔrɔ faamu fɔ alhamdulilayi n'i m'a kɔrɔ faamu a ma dɛ a lamɛn k'a kɔrɔ ɲini ko jugu jata ne bɛ sigi yan ka juguw fo a fo dɛ barikada wallahi ko jugu o de fɔra ka kakaw jugu caya ye an ka jugu ɲuman caya wallahi u da ɲɛ siran an bɛ siran ko jugu an bɛɛ bɛ siran hali ne yɛrɛ bɛ siran dibi ko ɲa ko jugu kɛ
hali ne ko mbi denmuso fɛ bi jani n kana kuma f'i ye o b'a sɔrɔ ni musow tilala ka ban wallahi parce que n'an m'a ɲɛfɔ du kɔnɔ ni ka n dogo olu la fo ni n taara n lɔ goudron-da la wa a dun man di ne ye dɔ tɛmɛtɔ ka na di cɛ bɛ don an b'a kɛ yelen na viens à la maison wallahi a Konate limaniya cɛ dɛ o do de ko jugu Hussein y'a jugu lɔ jata yɛrɛ ma jigin jugu la ayi fewu kana jugu la koyi ala yɛrɛ ma jigin jugu la ayi karamɔgɔ i ma kuranɛ kalan alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin muttaqina wasuf allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun Allahu akbar Konate yoga kai yu'minuna bara yuqimuna bara yunfiquna bara Allahu akbar ni jogo filɛ ko jugu a sera dɔ ninnu ma ko ina lazina kafaru jugu mɔgɔ jugu bɛ fɛn min dilan i ka ko la i ba tɛ se k'a dilan i ba tɛ se k'a dilan fewu duniya mɔgɔba bɛ filɛ a fɔ ye nabila yusufu balimaw k'u tɛ fɛ k'a ye de uktulu yusuf aw itrahuhu Allahu akbar a y'a faga ka bɔ a ɲɛkɔrɔ bi a ka fili ka bɔ yan a filitɔ a taara fɔ misira o n'olu n'a tun fɔra o ye bɔ a tɛ yusufu min fɛ a t'a ka hɛrɛ wala a bɛna taa kɛ misira masakɛba de ye o tuma dɔw de kan k'a fili k'a gɛn n'o kɛra a kɛra karamɔgɔ ye fo ne yɛrɛ ka biye kan ka taa filɛ jɔn don mɛ jɔn de y'a lase i ma jugu da ko a ma kalan ko jugu kɛ a ye juguw fo an bɛ fɛ a ka minɛ cogo min ni bangɔni tun ye karamɔgɔ mina ta ni moti bolo fila la a se Bamakɔ ayi fewu a tun tɛ se yɛrɛ ɲini dɔ moti o y'a dɛrɛ ye ko jugu kɛ n'a ti ɲɛ an ka taa Bamakɔ olu k'a ɲɛnabɔ an cɛ ja Bamakɔ ka bon moti ye wallahi wallahi n'o tɛ ɲinan ne mɛna luda in na ne mɛna luda in na sisɛfan bilala luda min na n tɛmɛna a na sisɛfan tɔmɔlen a fɔra min ye k'a k'a minɛ ale ko a bolo ti don a kɔrɔ a yiranna a fɔra ko minnu kana wallahi i de kana kɛ mɔgɔw jugu ye ka na juguya kɛ i dusukun tɛ ɲamaton ye ka mɔgɔw ka miiri jugu mara ye i dusukun ka kɛ alikaba ye mɔgɔw ka jurumu yafa sɔrɔ a la i bɛ se wallahi ko jugu kɛ anw bɛ yɛrɛ ɲini duwawu de kɛ an juguw ye o duwawu ye jumɛn ye a min bɛ tuubi ala k'o tuubi a min bɛ tuubi ala ka donni lu o ka ɲina an kɔ o dun ye duwawu de ye dɛ parce que anw yɛrɛ juguya tɛ donni ye wa n'i bɛ donni kɔ ala bɛ donni la i kun kɛ i bɛ juguya mun na karamɔgɔ ka mun k'i la foyi i sigiɲɔgɔnkɛ ka mun k'i la n bɛ fɛ ka mun fɔ n bɛ karamɔgɔ ta zikuru misidaku de n'o tɛ adamaden dusukun de tɛ ɲamaton ye k'i bɛ mɔgɔ ka juguya nin jugu ka ko gɛlɛya o gɛlɛya a tɛ ɲɛ bɔ Allah jigiyɔrɔ tɛ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i bɛ cardiologue ye i bɛ ophthalmologue ye i tɛ nalomatologue ye ayi fewu i t'o ye koyi la nalomatologie est une pathologie qui n'a pas de remède ɲɛ naloma subhanallah ɲɛ naloma de b'i kunna soso faga ni jɛnɛ ye kojugu kɛ kanu tɛ tulo ye dɛ wallahi tulo tɛ Konate an ka taa ala kana kɛ ɲɛ naloma ye a t'i ban jama na ayi a kɛlɛ cogo tɛ yen o i b'a kɛlɛ mun na ayi fewu a tɛ yen koyi n'i y'a kɛlɛ o seliba kalo tile 8 imamu Hussein Waramaga mɔgɔw bɛ na alikaba labayika ale b'a ka donni kɛ yɔrɔ nin ye gbɛlɛya ye dɛ wallahi u taara Madina a ma ɲɛnabɔ ko fɔ k'aw ka wele gbani kojugu kɛ paranɛtigi e ko ne de tɛna yafa ɲɔgɔn ma wallahi kojugu bi baro bɛ Hussein de kan ko y'a f'i ye kunun ko bɛɛ n'i ka Hussein don kojugu kɛ bɛɛ n'i ka Hussein don dɛ wallahi a fɔ ye dɔɔni
ni min ka Hussein lo ile ni mɔgɔ mun no ni Hussein fagaraw ɲana n'u ma kuma ile n'olu bɛɛ kɛra kelen ye mais ko di lo wa ni bɛɛ tun y'a valeur lo est ce que a kan ka faga o min taara ko ɲɛɲini yɔrɔ la de o y'o faga subhanallah muslim bun aqil ale de taara ka taa sira filɛ lettre nana comme anzuru ɲana taa filɛ o bɛ labɛn jumɛn na muslim sera dɔrɔn hani ka so olu ye muslim bisimila u nana